या हर थानायाव आगलि बुबोग्रा खरनि बगतसिं हस्टेलाव काइसा 9mm पिस्तल मानलायै टयलेट रूमाव बेलायनो किरिकर उंलाइखा आरो तंनाय लुकुराव तै सेफ्टी एंड सिक्योर नि नबो कक्ति सेलाखा कक्तमन बिसिंति सावि मानखा यागुलो पिस्तल मामन यागुलो आमो लाइट थांजाक 17 पेकर जला जन्मजयनगर कन्स्टिट्युएन्सि टीटीडीसी नि कैंडिडेट माजी देबरमानी बनि पीजी नि पिस्तल हनै ब अर पगै फाइनो लुकुरक नुगै अमाहाके जिर खगलाखिया हनै पार्टी मुथायो लगलगिनो नायमाथां बदल बथांनि सौगैखा तै जे आरो तंनाय लुकुरक तामसाखा ख्लायनायनि दङ टिबिनि मांप्लियो बेलायनो वानामा सिनचा किरिकर उंलाखिया কেলেগা সমস্যাটা কি তো হইছিল গেল টয়লেটে কি দেখছে আমরা মিলাইছি পুরো মহিলা কমান্ড সার্টিফিকেটের সঙ্গে পুরো মিলাইছি ম্যাচ করছে তবুও হ্যাঁ তো নেগেটিভ আছে বলে আমরা ডিপার্টমেন্ট আমি করে হ্যাঁ নেগেটিভ আছে আর কোন কারণে আমরা সব দিন এটা পরে জানাবো আমরা। না না বিষয়টা কি দাও পিস্তলটাতে পাওয়া গেছে মানে বাথরুমে কার মানে এই ব্যাপারে পরে কথা হয়ে গেছে ওখানে কিছু মানে কেউ মালিক পাওয়া গেছে না পিস্তলের মালিক পাওয়া গেছে না পিস্তলের সব জানাবো সব ডিটেলস ইন ডিটেল জানাবো আমরা একটু কেন আমরা এখানে খবর পাইছি এখানে যারা যারা আসছিল তো খবর পাই এখানে তারা টয়লেট করতে গিয়ে একটা পিস্তল দেখছে তো এটা অফিসাররা আওয়ার পরে তারা ইনকোয়ারি করার পর এটা বোঝা গেছে একজন পিজির পিস্তল এখানে কি থাকে পিজি হ্যাঁ মানে পিজি কিসের জন্য থাকে এখানে এখানে ওই আমরা ক্যান্ডিডেট আছে মজি দেবর্মা ওনার পিজি মানে এটা কি রাখা উনি গেছে গা উনি টয়লেট করার সময় বলে এখানে রাখছে রেখে গেছে আপনারা মানে মহিলাদের একটা অভিযোগ মানে তারা সুরক্ষিত নাই কি এই বিষয়টা তারা তো একটু ঘাবড়ে আসলো এখন স্যার তারা আবার পরে তারা একটু ঠিক আছে নর্মালে বোঝা গেছে Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794-822-459. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। आगरतलानि बागबारिओ राजर्षि कलेज अफ एडुकेशन एंड स्किल तंगो ओ कलेज त्रिपुरा हास्टेनि कायसा काहामको कलेज तांगै हिंके ओ कलेजो रोंसोरोंनानि लगी लगी काहाम स्किल फोरोंजागो 2026 नि सिमि 2027 बिसिनि एडमिशन जेंगै रिजाखा ओरो BSc तै BA नि लगी लगी AI AutoCAD इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हार्डवेयर स्किल बो सोरोंनानि सेब रिजागो तै ओ कलेजो स्कॉलरशिप ते इंस्टॉलमेंट बाय सेमिस्टर फी रिनानि बो शेप तंगो ते गर्ल्स हॉस्टल नि बो शेप तंगो एडमिशन नि बागै तिनि नो जोंबाय गोरोंदि चिनि वेबसाइट नि मुं ओंखा www.rajarsicollege.in